अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि यूएस का प्रेसिडेंट बिडेन सीपीएफ यूज़ करा बोल के। दुनिया में तकरीबन 1 बिलियन बंदों को ये प्रॉब्लम है स्नोरिंग का। इसको इग्नोर करना नहीं है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। जिसको प्रॉब्लम है ऑक्सीजन का और स्नोरिंग प्रॉब्लम है वो लोग ले सकते हैं। रमेश अन्ना नमस्ते। नमस्ते। रमेश अन्ना बोलो, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? लेवल 2 sleep studies, ओके CPAPs, auto CPAPs, BiPAPs, oxygen concentrator, both sale and rental. We are authorized channel partner for ResMed for 5 districts, north part of Telangana. ओके ऑथराइज्ड डीलर Authorized भी अन्ना रमेश for अन्ना। ResMed. అడ్రస్ ఎక్కడ అన్నది? ఈ సీతారాంపూర్ నియర్ డిమార్ట్ యూనియన్ బ్యాంక్ దగ్గర యూనియన్ బ్యాంక్ దగ్గర నియర్ ఆల్ఫోర్స్ కాలేజ్. ఆల్ఫోర్డ్స్ నియర్ ఆల్ఫోర్డ్స్ కాలేజ్ ఉమెన్స్ కాలేజ్ ఇంటర్మీడియట్ ఉమెన్స్ కాలేజ్ దగ్గర. ఉమెన్స్ కాలేజ్ దగ్గర डिवाइस This is a device. डिवाइस फॉर स्किल ट्रेनिंग करते दोस्तों। थैंक यू रमेश अन्ना, थैंक यू फॉर